Excellent! Pagod ako na! Pagod ako na! It's hard na! Oh my God! Nagitin ko ba yung assistant? Tumataas damit ko. Nililipad! Sana naka-pen tayo guys! Bingo tayo! Zwischen Heidenkirchen, West, Autobahn A1 und Steinhäusel, West, Autobahn A1, 2 Minuten Verzögerung. Sie erreichen Ihr Ziel um 22 hayaan mo mapalalain mo para hindi ka lagi nakatulala. Igiling-giling, igiling-giling, ang gusto mong problema nyo ay mawala. Igiling mo hanggang kaya ng buto, alam mo yan, pag pinabayaan mo ang hihina at papalitan mo kakain tulog. Bakit di ka matyaga? Igiling nyo para di ka tumaba. Butod tala, di ka dapat mahiya. Isipin mo, exercise lang ito. Igiling-giling, igiling-giling, igiling na magtulog. Igiling-giling, igiling-giling, hayaan mo mapalila ay kumuha. Igiling-giling, igiling-giling, para hindi ka lagi nakatulala. Igiling-giling, igiling-giling, kung gusto mo problema nyo ay mawala. Igiling-giling, na magtulog ang baba. Igiling-giling, igiling-giling, hayaan mo mapalila ay kumuha. Igiling-giling, para hindi ka lagi nakatulala.